ছাত্রছাত্রীগণ আরক্ষী অধীক্ষক ব্রহ্মপুর ও এই গণরাজ্য দিবস উপভোগ করা আসিଥିବା পাଖ অঞ্চলର জাতীয় পিতা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, সর্দার বল্লভভাই পটেল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র জাতীয় পতাকা সবাই দেখে আসছেন ইন্ডিয়ান ফোর্স। Senior Division Army Wing, Calicut Military University. Then Lieutenant of Army Wing, Motor Junior Division, NCC. High School, Brahmapur. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। पवित्र सरस्वती पूजा उपलक्षे बयनिका आनी 10+20% सरकारी रिहाती 31 जनवरी पर्यंत। आज आसंतु बयनिका आउटलेट बा ऑनलाइन शॉप करंतु बयनिका.com रे।